Noun 1, kara. Noun 2, made. Ano to? Noun 1, kara. Noun 2, made. Kara and made. Minasang, makinig. Yung kara at saka yung made, particles din yan, ha? Marami na tayong particles na tutunan. Ni, mo, wa, mga particles yan sila. Then, ngayon is kara and made. Sa English, minasang, simplihan na natin. Sa English, kara is from. Made is until or to. Nakuha? Kara. Kara is from. Made is until or to. For example, minasang. Madi. For example, ha, ito, Ray. May bang. Ano nga yung may bang? Every night. Minasang, makinig. Ano nga yung may bang? Every night, every evening. Hi, benkyo shimasu. Ano nga yan? Study, to study. Ja, 7:30 to 9:30. Example, makinig. May bang nanji kara, nanji made, benkyo shimasu ka? May bang shichiji hang kara, kuji hang made, benkyo shimasu. Ibig sabihin sa English, I will study from 7 a.m. until from 7:30 a.m. Ay, from 7:30 lang pala. Walang AM o PM dyan nakasulat eh. Ulitin ko. Makinig ha. Focus minasang. May bang every evening, every night, I will study from 7:30 to 9:30. Hang yung 30, di ba? 30 minutes is hang. Hang is half. Nakuha? Kara is from 7:30 to 9:30. Until 9:30. From, until, from, or to. Nakuha? Libong pa. Jibong. Jihang. Shichi jihang. Shichi jihang. Ano nga yung hang? 30 minutes or half. Ha? Hang is 30 minutes. Hang is 30 minutes. Half. So, ibig sabihin, di ba sa minutes, ilang ang minuto sa isang sa isang oras, ilang minuto? 60 minutes, tama? Ano ang kalahati ng 60 minutes? 30 minutes. Ibig sabihin, ang hang is kalahati yan, half. So, ang half ng 60 minutes is 30 minutes. So, shichiji hang, 7:30 yan. Ja, minasang. Example, makinig. Makinig, minasang ha? Focus. Mainichi. Ano nga yung mainichi? Every day. Every day. Hatarakimas. Ano nga yung hatarakimas? Work. Ha? To work. Ja, gawin ko sa sentence. Kumplituhin ko. 9:30 to 5:30 daw. Makinig ha? Watashi wa mainichi. Wait lang, sir. Okay na? Sige. Minasang focus ha sa screen. Watashi wa mainichi kujihang kara gojihang made hatarakimasu. Ibig sabihin sa English, I work every day. I work from kara, di ba ito? From 9:30 to 5:30. After siya sa number, ingon ang mali. Hi, after sa number. After sa number. Hi. Hi, sige. Hi. Ulit. Watashi wa mainichi gujihang kara. Ito. Kara. Ito ha. Watashi
wa mainichi kuji hang kara goji hang made hataraki mas. Wait lang. Hai. Watashi wa mainichi kujihang kara gojihang made hatarakimasu. Hai, eto mabasa minasang. Hai, watashi wa mainichi kujihang kara gojihang made hatarakimasu. Ano nga yung kara sa English? From. Ang made is until or to. Ganyan lang yan. Ako ay magtatrabaho from 9:30 until 5:30 every day. Nakuha? Hi, Ja, try natin. Kayo, sample. Sige, sir. Try. Hi, Ja, eto. Mali. Jessa-sang? Jessa-sang? Wa na energy. Hi, number 2. Yonde kudasai, please pakibasa. Hiro, ano nga yung hiro? Noon. Noon. Very good. Yasumimas, ano nga yung yasumimas? To rest. Matrest. To rest. Hi, Ja, try mo daw. Jessa-sang? Wait lang. Watashi wa hiru Juniji kara one ichi ji made yasuminai. Very good. Watashi wa hiro juniji kara ichiji made yasumimasu. I will rest from 12 o'clock until 1 o'clock. Nakuha? Hi, Ja, isa pa. Eto, Juji-san. Hi, Sensei. Hi, Juji-san. Number 3, yonde kudasai. Sensei na siya. Doyobi. Ay, doyobi. Ano yung doyobi? Doyobi. Doyobi is Saturday. Very good. Saturday. Hi, hatarakimasu. Ano yon? To work. To work. To work. Very good. Ja. Juji-san, complete the sentence. Watashi wa doyobi Ops. kuji kara. Ops. Juji-san, doyobi. Ay, doyobi. Saturday. Saturday, doyobi. May kulang ka. Watashi wa Ano ang particle ng doyobi? Ano ang particle? ay from the ay. Mali. Ano ang particle ng doyobi? Di ba sabi ko? Ni. Very good. Kasi days of the week. Doyobi ni. Hi. Ulit, from the start. Watashi wa doyobi ni uji kara Ups. niji Ups. uji kara Hi. niji made hatarakimasu. Very good. Juji-san, huwag ka na magni sa kuji ni kasi dalawa na yung particle mo mangyayari.
Ha? Okay. Okay, ulit. Ay, sensei. Watashi wa doyobi ni koji kara niji made hatarakimasu. Very good. Watashi wa doyobi ni. Particle ni kasi specific time. Doyobi ni Okay. kuji kara niji made hatarakimasu. Hatarakimasu. Hai. Ay, arigato. Hai. Ja. Eto. Oh, very good. Maksang. Hi. Hi, number 4. Yunde Kodasai. Please pakibasa. May asa. May asa. Oh, ano yung may asa? Every morning. Every morning. Every morning. May asa. Ano to? Benkyo. 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 Ano yung Benkyo, Maksang? Benkyo. Study. To study. Very good. Ja, complete the sentence. May asan. May asa. Ulit. May asa. Watashi wa? Watashi wa benkyo shi. Ulit from the start, Maksang. Watashi wa may asa kuji. Hindi, ito. Dito tayo number 4, 7 at saka 8. Ay 7. Watashi wa may asa 7. Ichi. 7? Mali. Ano 7? 7. Shichi. Shichi. Ichiji. Shichiji. Kare. Ay, Kara. Kara. Hatiji. Dare. Made. Saan mo po? Made. 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 Hachiji made ni? Wala nang ni. Wala nang ni. Kasi may particle ka na. Hachiji. Benkyoshimasu. Ulit, from the start. Watashi wa may asa. Ulit, from the start. Watashi wa may asa. Shiji. Kara hachiji. Made Benkyo. Benkyoshi. Benkyo shimasu. Hi, very good. Ja, watashi wa may asa shichiji kara hachiji made benkyo shimasu. Minasang, memoryahin nyo talaga yung hiragana para makabasa na kayo. Importante yan. Hi, may asa, watashi wa may asa shichiji kara hachiji made benkyo shimasu. Hi, ja, sample tayo. Ja, eto. Try natin. Marlon Sang. Hi.
I will not study from 9 p.m. to 10 p.m. Hi. Hi. Watashi wa aista. Watashi wa aista. Ashta, hindi Aista. Ashta. Ashta. Ashta, di ba yun? Ashta. Hi, ulit. Watashi wa Watashi wa aista. Ashta. Ashta. Ulit. Watashi wa asta. Koji. Sorry, sir. Watashi wa aista. Gogo 9 Uji Kara Cikara Gujuji Made study. Thank you shimasu. Benkyo. Shimasu. Hi, ito Marlon Sang. Hi. Watashi wa ashita gogo kuji kara juji made benkyo shimasu. Mark Sang, tanong ko sa'yo. Positive, negative ang verb dito? Positive. Positive? Negative. May not. Ay. Thank you shimasu. Okay. Masen. Benkyo? Shimasen. Very good. Benkyo shimasen. Hi, watashi wa ashita gogo kuji kara 9 p.m. juji made benkyo shimasen. Ito, makinig ha. I will not study from 9 p.m. to 10 p.m. tomorrow. Nakuha? Hi, more example. Hi, eto, Juji-sang. Juji-sang. Ha? Hi, Jose. Hi, Juji-sang. Eto. Hi. Redundant. Hindi naman ko tawag ni. I woke up. I work yesterday. I worked yesterday. Yesterday has yesterday. Hi, eto. Juji-sang. I worked yesterday from 7:30 to 4:30. Wala. Hi. Hi. Watashi wa Hi. kino Hi. shichi ji hang tara magnik ba? Tara tapos ito na 4:30 yoji hang made ito na work hataraki yesterday.
Hatarakimashita. Ay, mali. Hatarakimasu di ay. Hatarakimasu? Wasta. Hai, ja. Wasta. Wasta. Hai. Watashi wa kino shichijihang kara yojihang made hataraki mashita. Very good. Very good. Okay, arigato. Bakit hataraki mashita? Kay, ano man sir? Past tense. Because Passive. sa adverb of time na kino, yesterday. Adverb of time. Kasi Yesterday. past tense. Hataraki Past mashita tense. kasi past tense dahil yesterday. Ibig sabihin, tapos na gawin ang verb. Tama? Hai. Ay. Shichijihang kara. Shichijihang kara or shichiji sangjufun kara. Yojihang or yoji sangjufun made hatarakimasu. Hatarakimashita. Hai, very good. Ay. Ja, Maria-san. Sige, sir, go. Hai. Hi. Ay, nakalimutan ko explain sa inyo. Ano? Yung kara at made pala, minasang. Ito, yung kara at made. Pwede yan siya. Hindi, makinig ha. Focus, minasang, focus. Yung kara at made, hindi yan siya always na magkasama talaga always. Pwede yan siya na separate yung kara at saka yung made. Example, minasang. Pwede siya separate ha, hindi siya always sabay. Pwede rin siya separate. Alas 9 lang po. Na. Ito, example, minasang, I will work from 7 a.m. Watashi wa shichiji kara hatarakimasu. Hi. I will work from 7 a.m. Gozen, gomen. I Sen. will work from kara 7 a.m. Nakuha? Pwede rin natin sabihin, I will work until, sample, 7. 9 p.m. Watashi wa gogo 9 p.m. is kuji made Kuchi. Made. hatarakimasu. But I will work until 9 p.m. Nakuha? Minasang nakuha? Hai. Hai. Ja, example, Teresa-sang. Until. From. Teresa-sang. Ay, today. Ako ba? Hi. Sa ba today? Hai. Yes. Thank you, Tay. Para madali na. Hai. Watashi wa ata Ito. Ito. Ate, ikaw sa'yo to. Ate Maria. Maria-sang. Hi. Hi. I will study tomorrow from 8 p.m. Sorry, nagloading ako. Hi. Bozo. Gomen. I will study tomorrow from 8 p.m. Try. Watashi wa ashita
Hachi, wait lang sir ha, Hachi, isasabihin pa ba yung sa PM? Hachi Gugu? Oh, Hachiji. Hachiji? Tama kasi time eh. Oo. Hachiji, Hachiji, Kara. Tama? Sige, yung sagot mo lang. Kara. Okay, sige. Hachiji, Kara, thank you, Simas. Benkyo. Thank you, Shimas. Simas. Hi. Ja, evaluate natin yung sagot ni ate. Sige. Hi. I will study Okay. from 8 a.m. tomorrow. Nakuha? Tama, mali. Minasang, sa inyo, tama, mali. Hi. Watashi wa Wala ay gusin. Ay gugu. O, yan na yung kulang ni ate. Pero, ate, very good. Very good. Tama yan. naalala ko lang yung G eh. Hi, very good ate. Watashi wa ashita gogo hachiji kara benkyo shimasu. I will study tomorrow from 8 p.m. Hi, ja, more example. Okay. Eto, Jessa-san. Hi. Eto, atay ng verbs. Pahirap ng pahirap. Jessa-san. Hi. Hi. Yes. Hi, Jessa-san. Hi. Watashi wa. Yes, watashi wa. Juji. Made. Juji made. Yasumimasu. Yasumi mas. Hi. Watashi wa juji made yasumimasu. Very good. I will rest until 12. Nakuha? Hi. Hi. Ja, Maksang. Hi. Hi, Maksang. Eto. Doon ka na hunaw. Yung maganda sa'yo man. Sige, ito na lang. Tutoy ko. Na, matutoy daw siya. Hi. Try mo, Maksang. Watashi wa Watashi wa steady. Kino. Kino. Watashi wa kino shichi chichi made
Shichi Made. Made. Shichi Made. Ah, yon. Yon. Sige ang gulang. Ay. What? Hatarachi masendeshita. Hai, Ja, Maksang. Hai, try natin sa'yo. Watashi wa kino shichiji made yo hataraki masen deshita. Anong kulang sa'yo? Check mo ulit. Ni. Ni? Ay, Ano ba? Ati. Chimas. chini. Magni. Pichi. Ready? Mati lagi. Tara man. From ano? Wait lang, hayaan natin si Maksang. Ay, bro. Sige. Mali. Sorry. Hai, ulitin mo. Ulit. Watashi wa seven. Chichi kara yung made yung Made hataraki masen deshita. Hai, Maksang, makinig. Watashi wa kino shichi. Ano yung shichi? 7 lang. Hindi naman yan time, di ba? Number 7 lang yan. Shichi ji. Di ba? 7 o'clock. Kasi kung shichi lang is number lang yan, 7. Tama? Hai, shichi ji kara. Ano yung alas 4? Ano yung alas 4? yung Special character yan, Maksang, special character. sige. Yo ji. Yo Hai. Hai, eto. Watashi wa kino shichiji kara yoji made hataraki masen deshita. Very good. Hataraki masen deshita. Kasi negative past. Hai. Ja. Sige, next example tayo. Hai, eto. Sino pa? Si Jason, si Teresa Sang, wag na yan. Magaling na, sir. Pero naintindihan mo, di ba, ano? Teresa Sang? Hi. Hi, eto. Juji Sang. Uy, sincere, mag-dance ko po. Juji Sang. Exemption, go. Ay, hindi. Ay, if not. Wala daw kay Pahuway. Ay, relationship. I will not. I will not. Tomorrow, Hi. from Ashta. Ang galing talaga ni ate ba? at hindi. Ah. Yun lang. Hi. Watashi wa ashita Kachiji kara, tapos 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
Koji Made Yasumi Masen. Hai, very good. Watashi wa ashita hachiji kara kujimade yasumi masen. Hai, eto Juji-san, bakit yasumi masen? Negative man, sir. Negative? Negative. Negative ano? Past tense. Negative? Present tense. Past tense. Kasi may negative din na. Kasi may negative past tense din tayo eh. Kaya ito negative present tense. Negative present future tense. Nakuha dahil sa adverb of time na ashita. Nakuha? Ashita. Hi. Ay, sensei. Ja, very good. Hai. Ja. Eto. Jessa-san? Hai. Ang cute. Jessa siyang wa. Diba? Ano yan? The bank Wag na lang. is... Open? Open. Ja, Jessa-san. Hai. Saan ang subject dyan? Open. Subject. Ang topic of the sentence. Anong pinag-uusapan is bank. Bank. So, okay? Bank ang pinag-uusapan, di ba? Hai. Hi. Ja? Ano nga yung bank, Jessa-san? Genko. Hi. Genko. Ano open? Sige, hindi ko pa ito naturo. Ito. Ginkgo. Oh. Hai. What is open? Huh? Hai. Genko. Ginkgo wa Wa. kuji kara Kuji. Tozen. Goji made desu. Hi. Ganyan lang din minasang. Wait lang ha, explain ko sa inyo. Hi. Ginkgo wa, kung sa English is, the bank is Bank. gozen kuji kara goji made desu. Kasi yung open minasang, eto, may verb talaga na open. Pero, dito minasang, makinig, dito minasang, ang ibig sabihin dito is, di ba? Kuji kara goji made from 9 a.m. to 5 Five. p.m. Go. Go. From 9 a.m. So, ano ibig sabihin na from 9 a.m. to 5 p.m.? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, open yan. Available. So, pwede mo lang i-as is yan. Ah. Pag-praises. Oo. Kasi minasang hindi lahat ng iyo. Parang understandable na siya. Very good. Understandable. Kasi minasang, hindi always natatranslate sa English ang Nihongo. Yan yung i-remember nyo. Okay, Hindi always natatranslate sa English ang Nihongo. Ja, ginkgo wa, gozen, kuji kara, gogo, goji madede. So, ibig sabihin, open siya from 9 a.m. to
5 p.m. Minasang, tanong ko, bakit des dito? Des. It is Kasi, minasang, ganito yan, bakit des dyan? Kasi, ang kasunod ng des is time. Ito is noun. Noun. Pag noun, ang last sa sentence is noun, always des ang kasunod. Take note nyo yan. Basta ang kasunod sa last, pag ang last sentence is noun, always des ang ilagay. Nakuha? Kasi. Katulad lang din yan ng watashi wa, sensei, des. Di ba anong bago yung des? Sensei, di ba? Sensei is a noun. So, des ang ilagay nyo. Nakuha? Hay. Basta ang end sa sentence is noun, always des ang ilagay. Nakuha? Hay. Jessa-san, more example? Not. Study the day before yesterday. Hay. Jessa-san? Watashi wa Watashi wa? Watashi wa Ito yung paborito ni Marlon Sang. ano lang? Totoy. Ututoy. Auto. Watotoy? Dade? Bobo. Roko. G. Para. Kichiji. Ade. Benkyo. Ha? Benkyo. Shimasen deshita. Ano? Deshita, di ba ka? Ay, very good. Nakuha mo rin. Ay. Watashi wa ototoy gogo rokuji kara shichiji made benkyo shimasen deshita. Jessa-san, bakit benkyo shimasen deshita? Hi. Okay, malapit na tayo ha. Saglit lang. Jessa-san? Hi. Bakit benkyo shimasen deshita? Spotty. Ha? Screen. Ay, sorry. It's okay. Hi.
Jessa-san, bakit benkyo shimasen deshita? Kasi, ano siya, negative past. Negative Like yesterday, past tense. past. Very good. Ja, watashi wa ototoy gogo rokoji kara shichiji made benkyou shimasen deshita. I did not study from 6 p.m. to 7 p.m. the day before yesterday or yung Ototoy. ototoy. Yan na yung sa... Nakuha na ito, minasang? Nakuha ng kara at saka made? Hi, kasi. Hi. Hi. Review na lang po sunod. Good. Ay, ototoy. Sino ngayon nawala? Be, andito ba yun? Okay, andito. Si Ja, Erika, Teresa, I think. hindi nakapasok si Erika ngayon eh. Popo. Ja, minasang, tapusin na natin itong number 6 ha. Okay lang, last na ito. Sige sir. Sige Hi. sir po. Hi. Ja. Eto. Next is noun 1 to, noun 2 des. So, another particle na naman, minasang. 1, 2. Another particle na naman, to. Ibig sabihin sa English niyan is end. End. And, A-N-D, end. Noun 1, noun 1 to, noun 2. Makinig. Hi, minasang, example. Watashi to, Michael-san wa, kino, benkyou shimashita. I and Michael, Mr. Michael, we studied yesterday. I and Mr. Michael studied yesterday. Ja, number 2. Okay. Number 2, makinig. Minasang ha, focus sa screen. Watashi wa doyobi to nichiyobi ni hatarakimasu. I work Saturday and Sunday. Number 3, example. Number 3, example. Ginko no yasumi. Ano yung ginko? Bank. Yasumi? Rest. Rest. Oh, rest. rest, di ba? So, ginko no yasumi, ibig sabihin is ano? Bank is closed. Holiday, parang holiday or closed. Ginko no yasumi, ibig sabihin pagpahinga ang bank, ibig sabihin close. Trato. Oo, ibig sabihin holiday. So, yan, hindi yan natatranslate sa English, di ba? Pero yan yung ibig sabihin yan. Ginko no yasumi, ibig sabihin, Instead of close, rest. rest ang bank, ibig sabihin closed or holiday. Ginko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Ibig sabihin, the bank is closed on Saturday and Saturday and Sunday. So, ano nga yung to? And And UB. nichiyobi. Ja, example, minasang. Example, minasang. Ja, sino makakasagot nito? Study tomorrow. Ja, Maria Sang? Hi. Wait lang. Wa- Wait lang. Sarili ko lang din. Hi. Ibahin mo lang pangalan na, sir. Hi, Huwag yan. na yung I. Yan. Okay. New is, Jasper Sang. Hi. And, Jasper Sang, Watashi wa. Jasper Sang, watashi wa ba yan? Ay ba yan? Hindi. Hindi. Oh. Watashi wa o Maria Sang. Watashi wa, Maria Sang, may ay ba dyan? Wala, di ba? No, wait.
Jasper Sang, Maria Sang. Jas- Ano ulit yung an? To. Wait lang. To. To, Jasper Sang to Maria Sang. Wait lang. Ashta. Jasper Sang to, Maria Sang, Ashta. Binkyu Shimas. Benkyo, Shimas. Ja. Hi. Ja, Ate Maria, anong kulang mo dito? Sa totoo lang. Pansin mo. Ano nga dito, ate? Ano yung subject or topic of the sentence? Study. Verb yan. Subject, ano pinag-uusapan dito? Sino pinag-uusapan? Ano ang pinag-uusapan niya? Sino ang Study. pinag-uusapan dito? Pinag-uusapan. Oh, topic or subject of the sentence. Sino ang pinag-uusapan? Si Jasper Sang, Maria Sang. Hi, Tao. very good. Si Jasper Sang at saka si Maria Sang. Ano nga ang particle ng subject? Jean. Particle ng subject, ng topic. Particle ng subject or topic is? Wa. Jasper Sang Wa and Maria Wa. Jasper Sang Wa to Maria Wa. Ulit. Jasper Sang. Wa. Wait lang sir, nandito na. Jasper Sang Wa. Jasper Sang to Maria Sang Wa. Very good. Yan. Jasper Sang Jasper Sang to, Maria Sang Wa, Ashta, Benkyo, Ashta. Benkyo Shimas. Jasper and Miss Maria will study tomorrow. Hi. Ang particle na itong wa is particle ito ng subject or topic of the sentence always. Marami na tayong particle minasa nga. Particle wa, particle mo. Ano nga yung mo? Also. Particle ni, particle to, particle no. Yan, mga particles yan sila. Lalabas at lalabas yan sa exam, mga particles. Hi. Ja, nakuha na itong to. Madali lang to. Parang sa English lang. End lang yan. Hi, example. Eto, Jessa Sang. Hi. Kaya yan, Jesus Sang. Go, go, go. Hi, Jessa Sang. Hi. I will come on Monday and Friday. Watashi to. Watashi to. Monday and Friday. Pagsabi anong weekend. Monday is Getsuyobi. Itsuyobi. Itsuyobi. Wait lang. Wait lang ha. Hi. Itsuyobi. Monday is Getsuyobi. Friday is Itsuyobi. Tenyobi.
Kanu. Kanubi. Kinyobi. Hi. Sangyobi. Ito ang Kinyobi is Friday. Gitsuyobi is Monday. Monday. Sangyobi. Ja. Jessa-san? Hi. Watashi to Sangyobi. Watashi to Watashi wa Watashi wa Sangyobi to Sangyobi. anong Monday? Sangyobi. Gitsuyobi ang Chiyubi. To Gitsuyobi. Sangyobi. Ulit. Watashi wa Ichiyobi to Sangyobi. Gitsuyobi to. Sangyobi. Ang Friday is Sang ba yan? Ano to? Kang. Ki ito, ki. Ay, Kinyobi. Ah, Kinyobi. Kiyubi. Kinyobi. Kinyobi. Kinyubi. Ha? Kinyubi. Kimas. Kimas. Ja. Mo. Watashi wa Gitsuyobi to Kinyobi kimas. Baliktad. Pala yung Ja, Jessa-sama kinig. Hi. Hi. Watashi wa I kimas will come Welcome. on Monday and Friday. Friday. Tama. Very good. Pero may kulang yan dyan. Ay. Ano? Ano sa tingin yung kulang? Ni. Ni. Very good. Saan ang ilalagay ang ni? Naman Friday. Sa Kinyobi. Friday. Kinyobi. Ni. Very good. Particle ni. Hindi ka na magpa-particle ni dito kasi may to na particle. Nakuha? Ay. Ah. Hi. Hai. Watashi wa Gitsuyobi to Kinyobi ni kimas I will come on Monday and Friday. Nakuha? Ay, Hi. Hai. Very good. Ja. More example. Sige, sir. Sorry. Ano ba maganda ang example man? Eto. Ja, Marlon Sang. Hanggang saan daw? yatay. Naku, mo? Mag-withdraw daw mo sa bangko, oh. In school. Right. Sorry, what's that? Marlon. Marlon sang Eugene Sang. Hindi sang wa Marlon Sang To. to Eugene Hindi Sang. sang wa Juji Sang Wa. tubol. Kimas. Kimas. Ay lang. Kimas. Kimas. Pang. Bank is Gengko. Ginko. Gengko. Ginko.
Sir, maridandant na siya, sir eh. Asa may redundant? Kung magto pa ko diya sa Magdo duha ka lang down. yapon. Sa? Go. Bank and school. Gingko to To. school. Ako. Ako. Gako. Gako. Gako wa. Ako. Magwa pa, sir. Ambot sa imo. Hindi na. This. This. Tama na eh. Gingko des. Des? Di ang this. Ano sa las? Okay, Sa nama may school. kwan. After school. Ay, napamanday no. May number. Hay. Ikimas. Kimat. Genko des ikimas? Ko. Ay, dili Ah. ka mag-this. Kay, dili ko siya last sentence. Gingko school. Gako. Ay, tama talaga. Mag-this ka? Suda na eh. Dili na lagi. Basta last sentence lang ba yun? Try, Mag-this. try. Kimas. Manon sang to, Joji sang wa. Will go. Gingko to. Gako. Gako. Kimas. Ikimas. Hay. Ako, kimas. Very good. Oh, Ja. tama. Marlon sang to, Juji sang, Mr. Marlon and Miss Juji will go to bank and school. Tama. Bakit ka magdides diyan? Eh may verb ka naman, di ba? Magdides ka lang kung walang verb. Di ba? Last sentence. Ang last, di ba? Pag may verb, ibig sabihin, makinig minasang, pag may verb, ibig sabihin, nasa huling sentence talaga yan. Ay, Hay, ja. Pero sa totoo lang, minasang, dito may particle ito na or ni. Very good, Teresa Sang. Dito may particle talaga yan na or ni. Pero, specific man. specific place yan, basta place. Sa lesson 5 natin, matatakil na natin yan. Itong particle or ni. Ay, Hay. Yan ang tamang sagot dito, particle or ni. Dito, Sensei. Ha? Hay, nakuha na yung to. Yung to, sa English, end. Huwag nyo pahirapan sarili nyo. Yung to, end lang yan. End. End lang yan. Okay. So, ibig sabihin, pag may mabasa kayong to dyan, end lang yan. Sa end go, ha? End lang yan sa end go. Sa N5, end go pa kasi kayo. Kasi, itong to, pag sa inyong, if na yan. If. If na yan. Example, ito. Example. Iko to. Kasi itong iko, galing to sa word na ikimas. Gi-conjugate lang ito na iko. Iko to, if pupunta. Ganyan, if pupunta. Oh, hindi yan end pupunta. Iko is ikimas yan. Oh, pero pupunta tayo dyan. Pupunta tayo dyan. Sa ngayon, focus kayo sa end go. To, sa English is end lang yan. End. Example, kung may mabasa kayo, Marlon sang to, Juji sang. Ibig sabihin, Mr. Marlon and Miss Juji. Ganun lang. Nakuha? End lang talaga yan. Example, ito. Ginko to, gako. Ibig sabihin, bank and school. Ganyan lang. Oh, di ba madali lang kung ang to end lang yan? Okay. Huwag nyo pahirapan sarili nyo. Ginko to, gako. Ibig sabihin, bank and school. Marlon sang to, Juji sang. Marlon, Mr. Marlon and Miss Juji. End lang yan yung to. Nakuha? Nakuha, minasang? Oh. Huwag nyo pahirapan sarili nyo na mag-overthink. End lang yan sa English. Wala nang iba. Hi. Maudi ay. Wala na problema. End lang yan. Nakuha, minasang?
Ay, Sige lang, ma-review ra magyapon na, sir. oo. Ay, Hai, ja, uwari ni shimasho. Tapusin na natin. Otsukare sama deshita, minasang. Otsukare sama desu. Hai, otsukare sama deshita. otsukare sa Ja, mataas ta. Sa ano ha, magpapaalam ako sa inyo. classmates. Paalam ako sa inyo sa Monday, sa 16. Minasang sa 16, wala ako ha. Wala tayong ano, sa 16. Papaalam ako kasi uwi ako ng Pinas. Kay mga rolling ka, sir? Ha? Tugod na na, si Timbang gabi. Gabi po na, oy. Mga rolling ka, Way kwarta. ngayon miglapad. Muuli ko kay mga ruling ko. Kay way kwarta. Mga rolling, simbang gabi. Siyempre,